हे भगवान ए केमितिका बहु मिलगला आमर तो भाग्य ही खराब जे एमितिका अकर्मा आमको जुटिला तो माँ कौन तोते खाइबा बनैबा भी सिखेइनी ना तरकारी रे लुण अछि ना रोटी गोल हेइची। हाँ अर्चनार सासू कलावती सबुदिन गोल रोटी बनैबा कथा नहीं अर्चना को गाली करे। अर्चना को रोसई करबा आसु नथिला। नीलाचलपुर गाँव रे अर्चना ता सासू कलावती साथी रे रहे। अर्चनार नुआ नुआ बाहाघर होइछि। ता स्वामी केशव सहर रे मजूरिया काम करे आउ अर्चना गाँव रे ता सासू कलावतीर सेवा करे किंतु कलावती अर्चना उपरे केबे भी संतुष्ट रहु नथिला। अर्चनार बापा माँ बहुत गरीब सेइथिपाई अर्चना ता बाहाघर रे किछि यौतुक भी आनिनी। कलावती अर्चना को केतेबेले तार गरीब पण पाई गाली करुथिला तो केतेबेले तार बनैथिबा खाइबारे कमी बाहर करुथिला। बिचारी अर्चना एई सब कथा पाई बहुत दुखी रहुथिला। कलावती ताको घरर सबु काम करौथिला किंतु तथापि अर्चना को खुंटा ही सुनिबाकू पडुथिला दिनकर कथा। पड़ा मुही अलक्षणी ए केमितिका खाइबा बनैचु तरकारी पड़ी जाइची रोटी कंचा अछि जा बाहर जा मो घरु बाहर। आउ एमिति कलावती धक्का मारी अर्चना को बाहर कर दिए। माँ माँ मते घरु बाहर करंतुनी मु एबे भलो खाइबा बनैबा शिखी नेबी माँ। जा तो माठू भलो खाइबा बनैबा शिखिबू तापरे ए घर को आसीबू। बिचारी अर्चना पाखरे बाप घर को जीवा पाई भी टंका नथिला। ता बाप घर सेई गाँव बहुत दूर आउ गोटे गाँव रे थिला। बिचारी अर्चना पादरे ही चाली चाली जीवाकू लागिला। एमिति चालू चालू से थकी पड़िला आउ गोटे गछ छाई तले बसीगला। सेठी बसी बसी से मने मने भाबिला जदि मु घरु किछि खाइबा नहीं बाहरी थांती ताहले केते भलो होई थांता। एबे तो बहुत जोर रे भोक लागिछि एठी आख पाखरे खाइबा पाई भी किछि नहीं। एबे तो बहुत दूर को चाली चाली जीवाकू पड़िबो मो पाखरे टंका भी नहीं। मु एमिति भोक ससरे घर पर्यंत केमिति पहुंची परिबी। जदि मो पाखरे किछि टंका आउ खाइबा थांता ताहले केते भलो हुंता। अर्चना एतिकी भाबी ही थिला कि सेतिकी बेले ता सामना को नोट गुच्छा आउ स्वादिष्ट खाइबा थाली आसीगला। आरे ए टंका आउ ए खाइबा कोठु आसिला। सेतिकी बेले अर्चना जो गछ मूल रे बसिथिला से गछरु आवाज आसिला झियो तते ए खाइबा आउ टंका मु देइछि। हेले गोटे गछ केमिति टंका आउ खाइबा देई परिबो। झियो मु होउची जादुई गछ मु सबु दुखी लोकंकर सहाय्य करे आउ सेमानंकु तांको इच्छा करुथिबा जिनिस दिए। तू टंका आउ खाइबा पाइबाकू चाहुथिलु सेइथि पई मु तोते टंका आउ खाइबा देली। हेले तू एई जंगल रे एकुटिया कोन करूछु। तापरे अर्चना से जादुई गछ को सब कथा कहिला। झियो तो समस्यार समाधान मो पाखरे अछि। मु मोर गोटे जादुई डाल तोते काटी दे देबी। तू से डाल को नहीं बेलना चक्की बनैबू। मो डालरू बना होइथिबा बेलना चक्की भी मो भली जादुई हेबो। सेथिरु गोल गोल रोटी हबो आउ ता सामना रे जहा भी चाहिबाकू तू इच्छा करिबू से सब किछि तो सामना को चली आसीबो। गछ कथा सुनिबा मात्रे अर्चना बहुत खुशी हो गला। से खुशी खुशी प्रथमे खाइबा खाइला आउ तापरे जादुई गछ अर्चना को तार गोटे डाल काटी देला। अर्चना से डाल को धरी ता सासू घर को फेरिबा को लागिला किंतु से रास्ता रे भाबिला एबे सासू घर को चली गले सासू माँ मते घर भीतर को पाद भी रखिबा को देबेनी। जदि मु मो माँ घर को चली जीबी ताहले केमिति हबो। हाँ सेठी किछि दिन रही जादुई बेलना चक्की भी बनई नेबी आउ जेते बेले सासू घर को फेरिबी सेते बेले मु कहि देबी सासू माँ मु रोसई करबा सिखि जाइछि बोली। किछि समय परे अर्चना ता माँ घरे पहुंची गला आउ सेठारे से ता माँ भारती को सब कथा कहिला। झियो तू काली ही से जादुई डाल को नहीं बेलना चक्की बनई ने किछि दिन आमे भी से जादू को व्यवहार करी देखिबा। हाँ माँ जादुई बेलना चक्की रे तुम गरीब पण भी दूर हो जिवो। से दिन राति रे समस्ते खाइबा खाई सोई पड़िले। ता पर दिन सकाळु अर्चना से जादुई डालरू गोटे बेलना चक्की बनई नहीं आसिला।
ମା ମୁଁ ଯାଦୁଇ ଚକି ବନେଇ ଆଣିଲି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ କିଛି ମାଗିକି ଦେଖିଲେ କେମିତି ହବ? ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେ ବେଲଣା ଚକିକୁ ତଳେ ରଖିଦେଲା ଆଉ ନିଜେ ତା ସାମ୍ନାରେ ବସିଗଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୋ ବାପା ମା ବହୁତ ଗରିବ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ୟାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏତିକି ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଯାଦୁଇ ଚକି ବେଲଣାରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ବାହାରିଲା ଆଉ ସେଥିରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ସେ ବେଲଣା ଚକିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ହଁ, ଏତେ ସବୁ ଟଙ୍କା! ମା ବାପା, ଏବେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗରିବପଣ ଦୂର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଯାଦୁଇ ଚକିକୁ କହି ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଦେବି। ମା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ତୋରି ପାଇଁ ଆମର ଦୁଃଖ ଭରା ଦିନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯେତେ ଦିନ ବି ତା ବାପ ଘରେ ଥିଲା ସେ ଯାଦୁଇ ଚକିକୁ ସବୁଦିନ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଯାଦୁଇ ବେଲଣା ଚକି ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା। ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଅର୍ଚ୍ଚନା ତା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ପିତାମାତା କିଛି ଦିନରେ ଧନୀ ହୋଇଗଲେ। ଦିନେ, ମା ବାପା, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବାର ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି ରେ ମା, ହେଲେ ସେଇଠି ତୁ ତୋର ଆଉ ଯାଦୁଇ ବେଲଣା ଚକିର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ପିତାମାତାଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁଣି ଥରେ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ଅର୍ଚ୍ଚନାର ମା ବାପା ତା ପାଇଁ ଆଉ ତା ଶାଶୁ ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ, ଲୁଗାପଟା, ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଯାଦୁଇ ବେଲଣା ଚକି ଧରି ଅର୍ଚ୍ଚନା ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆସିଗଲେ ମହାରାଣୀ, ଏତେ ଦିନ ବାପ ଘରେ ରହି ଆସିଲୁ, ତୋ ମା ତତେ କିଛି ଶିଖେଇକି ପଠେଇଛି କି ନାହିଁ? ମା, ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ ଶିଖି ଆସିଛି। ମୁଁ ରୋଷେଇ ବାସ ଆଉ ଗୋଲ ରୋଟି ବନେଇବା ବି ଶିଖି ଆସିଛି। ସେତିକି ବେଳେ କଳାବତୀର ନଜର ଅର୍ଚ୍ଚନା ହାତରେ ଥିବା ବ୍ୟାଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ମା ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲୁଗା ଆଉ ଗହଣା ପଠେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଲୁଗା ଆଉ ଗହଣା କାଢ଼ି କଳାବତୀକୁ ଦେଇଦେଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି କଳାବତୀ ଏକାବେଳକେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଇଏ ତ ବହୁତ ଦାମୀ ଲୁଗାପଟା ଆଉ ସୁନାର ହାର। ତୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସେତିକି ବେଳେ କଳାବତୀର ନଜର ଅର୍ଚ୍ଚନା ବ୍ୟାଗରେ ରଖାଥିବା ଯାଦୁଇ ବେଲଣା ଚକି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଇଏ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ବେଲଣା ଚକି? ଆମର କ'ଣ ଏଇଠି ବେଲଣା ଚକି ନଥିଲା? ତୋ ବାପ ଘରୁ ୟାକୁ ବହି ଆଣିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମା, ମୁଁ ଏଇ ବେଲଣାରେ ଗୋଲ ରୋଟି ବନେଇବା ଶିଖିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲି। ଅଲଗା ବେଲଣା ଚକିରେ ମୁଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ସୁନ୍ଦର ରୋଟି ବନେଇ ପାରେନି ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ରଖ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ବନା। ଅର୍ଚ୍ଚନା ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଏତେ ଦୂରରୁ ବସ୍ରେ ଆସିଲି, ମୁଁ ତ ଥକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିପାରିବିନି। ଯାଉଛି ଯାଦୁଇ ବେଲଣାକୁ ଖାଇବା ମାଗି ନେବି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ତା ଯାଦୁଇ ବେଲଣା ଚକିକୁ ନେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ତଳେ ଥୋଇଦେଇ ତା ସାମ୍ନାରେ ବସି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ଆସିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏତିକି ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ଯାଦୁଇ ବେଲଣା ତା ଯାଦୁ ଦେଖେଇଦେଲା ଆଉ ସେଥିରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ତରକାରୀ, ରୋଟି ସବୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଅର୍ଚ୍ଚନା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଅର୍ଚ୍ଚନା ତା ଶାଶୁ କଳାବତୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମା, ଖାଇବା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଆସି ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ହେଁ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ହେଇଗଲା? କଞ୍ଚା ଦର ସିଝା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲୁ ନା କ'ଣ? କଳାବତୀ ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଏ ଆଉ ସେଠାରେ ଏତେ ସବୁ ଖାଇବା ଦେଖି ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ କହେ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇବା ତୁ କେମିତି ବନେଇ ନେଲୁ? ମା, ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବା ବନେଇବା ଶିଖି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ବନେଇ ପାରିବି। କଳାବତୀକୁ ତା ଆଖି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ଖାଇଲା। ବୋହୂ, ଖାଇବା ତ ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛୁ। ତତେ ଘରୁ ବାହାର କରିବାର କିଛି ତ ଫାଇଦା ହେଲା। ଯାହା ହଉ, ତୁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବା ଶିଖିଗଲୁ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଶାଶୁ ମା, ଫାଇଦା ତ ମୋର ବହୁତ ହେଇଛି, ହେଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ନ ଜାଣିବାଟା ଭଲ। ଆପଣ ଖାଲି ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ।
एमिति भावरे दिन बीतवाकू लागिला। अर्चना से जादुई बेलणाकू जेबे भी खाइबा मागे ता सामना को चुटकी रे खाइबा चली आसुथिला। किछि दिन परे अर्चनार स्वामी केशव घर को चली आसिला। ताकू चिंतारे देखी अर्चना ताकू पचारिला, कौन हैला तुमे जेबेठू सहर रु फेरिच चिंतारे थिला भली लागुच? कौन आउ कहबी अर्चना, आसिला बेले भाबितिली तुम पाई आउ माँ पाई शाढ़ी नहीं आसबि, किंतु सहर रे जेतिकी पारिश्रमिक मिले सेतिकी केवल सेठी रहिबा आउ खाइबारे ही सरी जाए। सबु मासरे मु घर पाई किछि करिबि बोली भाबे, हेले मो पाखरे टंका ही बंचेनी। तुमे एबेठू आउ चिंता करनी, आमर आउ टंकार अभाव हबनी। तुमको आउ सहर को जाई मजूरिया खटिबा भी आवश्यकता नहीं। ये कौन कहूच अर्चना, मु काम न कले घरे तुमे आउ माँ चलिबो केमिति? मो पाखरे तार गोटे बहुत बढ़िया विकल्प अछि। अर्चना केशव को जादुई बेलना चक्की विषय रे सब किछि कहिदेला। आउ जादुई बेलणारू बहुत गुड़ाए टंका भी बाहर करी ताकू देला, किंतु ताकू एसबू करुथिबार कलावती देखिनेला। ताहले एइटा यार राज, जादुई बेलना चक्की साहाଯ୍ୟ रे अर्चना खाइबा टंका गहना सब किछि मागी पारिबो। मु ए जादुई बेलना को चोरी करि नेबी। हाँ, से दिन राति रे जेतेबेले समस्ते खाइबा खाई सई गले सेतेबेले लुचि लुचि कलावती जाई चक्की को धरिला, किंतु बेलना आपे ऊपर को उठी जाई कलावती को मारिबा को लागिला। बेलणार जबरदस्त माड़ खाई कलावती जंत्रणा रे पाटी करबा को लागिला। अरे अरे आह आह, केही मते बचाओ, ए बेलना को अटकाओ रे, नहेले ये मते मारी दबो जे। कलावतीर पाटी शुणी अर्चना और केशव सेठाकू दौड़ी आसिले। अर्चना मने मने भाबिला, भल हैला मां को माड़ होउची, से काहेकि बेलना चक्की को चोरी करबा को आसीथिले जे। तापरे आउ कोन, बेलना चक्की कलावती को आहुरी जोर रे मारिबा को लागिला। कलावती माड़ खाई खाई बेहोश हो गला। अर्चना, ए जादुई बेलना को अटकाओ, नहेले माँ मरी जीवो। अर्चना मने मने भाबिला, हे जादुई बेलना एबे अटकी जाओ। आउ एमिति बेलना चक्की अटकी गला। अर्चना आउ केशव कलावती को मलम लगे देले। कलावती को एबे शिक्षा मिली सारिथिला। से प्रतिज्ञा कला कि आजिठू जादुई बेलना चक्की को से केबे भी हाथ लगेबनी। आउ ता परठू समस्ते बहुत खुशी रे रहिबा को लागिले। छी छी छी, ये कौन मौसा, आपण मते कहिथिले आपणक झियो टिके खाली कला, किंतु ये तो कोइलाठू भी बेसी कला। ता उपरे पुणी मांकिड़ी भली मुहरे एते सबु दाग। मोर एमिति झियो को बाहा हबार नहीं, मु चलिले। अरे रघु बाबू रुह, मो झियो को मना करे चली जाओनी। एमिति परिस्थिति देखी काजल कहे, देखिलो बापा, आज एमिति भी दिन आसीगला। तुम झील को गोटे 50 वर्षर दर बुढ़ा भी मना कर दे चली गला। बोधे मोर ई कला हाथ रे बाहाघर रेखा टणा ही हेनी। तू तू मन दुख करनी रे माँ, देखिबू से दिन निश्चय आसीबो जो दिन तू कन्या साजिबू, आउ जने राजकुमार तोते नबाकू आसीबो। हाँ, एमिति कहू कहू विद्याधर आखिरे लुह आसी जाए। काजल भी ता आखिरे लुह नहीं पानी आनिबा को नदी कूल को चली जाए। आउ सेठी बसी कांदिबा को लागे। हे विधाता, तो नजर तो सबु बेले आम गरीबों को ऊपर थाए, ताहले तू कौन देखी पारुनु? मोर ए कला रंगर बोझ मो बापा को भी उठेबा को पड़ुची बोली। जेतेबेले तू सृष्टि करिथिबा कुंभारटीए माटी को माठियारे बदलई देई पारे, ताहले तू मो भली हतभागिनी ठारू तो मुह काहेकि फेरेई नउचु? मो सह एमिति काहेकि करूचु? काजल आखिरु बहुथिबा लुह जाई झरुथिबा नदी पानी रे मिसु थाए। सेतिकी बेले ता कानरे काहार गोटे चित्कार सुनागला, जो शब्द की पाख नदी जंगल भितरु आसुथिला। काजल पानी पुरेई जंगल भितर को गला। पानी पानी, अरे ए चित्कार तो ए हरिणर बधैया को शस लागिची। काजल से हरिण को पानी पियाए, जहाँ पर से हरिणरू एक अलग प्रकार चमक बाहरे। से चमकरे पूरा जंगल आलोकित हो जाए। धन्यवाद,
तुमे मते बंचई देल। मु होउछि जादुई कस्तूरी मृग। मु पानी न पाई शसरे मूर्छित हो जाइतिली। जदि तुमे मते पानी पियाई न थांतो ताहले बोध हुए मु आउ मो जीवन फेरी पाई न थांती। मु आशीर्वाद देउछि तुम जीवन सुखमय हेउ। ए आशीर्वाद दियोनी मते। मु हतभागिनीटीए दुर्भाग्य नहीं जन्म होइछि। मोर कदर्य रूप जोगु केही मते विवाह करबाकू राजी नाहंती। समस्ते मते मना करी चली जाउचंती। ए कथा सुनी से जादुई कस्तूरी मृग ताकू वरदान दिए। काजल मु तुमको आशीर्वाद देउची जेते बेले भी तुमे नाली रंगर साड़ी पिंधिबो सेई मुहूर्त रे तुमे अप्सरा भली चमकी उठिबो। से नाली साड़ी ही तुम सुंदरतार चाबिकाठी हेबो। किंतु जेमिति मने रहे ए जादू केवल नाली रंग उपरे ही काम देबो। से कथा सुनी काजल घर को फेरी आसे। किछि दिन परे भवेश नामक गोटे पिला ता माँ शशिकला सह काजल घर को आसे। काजल नाली रंगर गोटे चूड़ीदार पिंधि जेमिति आईना सामने छिड़ा हुए सांगे सांगे ता असुंदरता गायब हवा सह ता चेहरा अप्सरा भली चमकिबाकू लागे। आउ भवेश काजल रो सुंदर चेहरा देखि फिदा हेई जाए। ताहले कुहंतु भौणी मो झियो आपणंकु केमिति लागिला? अरे समुदी एकदम उर्वशी अप्सरांक भली झियो आपणंकर सुंदरी। एबे तो बास बाण रसणी फुटेई आमे आम बोहू को नबाकू आसीबू। मु ए प्रस्ताव रे राजी। किछि दिन परे काजल आउ भवेश रो बाहागर हो जाए। आउ काजल शशिकलार बहु हेई ता घर को चली जाए। सासू घरे प्रथम दिन काजल जेमिति नाली रंगर साड़ी पिंधि गाधेई रेडी होई आईना सामने छिड़ा हुए ता पादर नख ठारू मुंडर केश जाए एक उज्जवल आलोक बाहरी ता रूप को एकदम सुंदर बनै दिए। धन्यवाद मोर जादुई नाली साड़ी आज पुणी तुम रूप को सुंदर बनै देलु। बहु काजल बहु आज्ञा आसुछि माँ। जेमिति काजल शशिकला पाखकू जाए। अरे वाह बहु ए नाली साड़ी रे तो बढ़िया लागुचु। मोर तो भाग्य ही खोली गला जे तो भली सुंदरी गुणवती बहुर पाद मो घरे पड़िला। जा बहु माँ शीघ्र किछि खाइबा बनै दे। भवेश रो ऑफिस को जिबार समय हे गलानी। आज्ञा माँ। बहु रोषेई करबाकू लागी पड़े किंतु मने मने से जादुई नाली साड़ी को धन्यवाद जणाउ थाए। धन्यवाद मोर जादुई नाली साड़ी आज तू मो देहरे अछु। सेइथि पई मो भली हतभागिनी को सासु घरे एते स्नेह आउ भल पाइबा मिलुछि। एमिति दिन बीतबाकू लागे। काजल ता सासु घर लोकंक सह भलरे मिलीमिशी रहे किंतु ता सासु को काजल रो सबुदिन नाली साड़ी पिंधिबाटा टिके अजब लागे। अरे काजल बहु बाहाघर 3 मास बीती गलानी हेले तू सबुदिन नाली साड़ी ही कौन पाई पिंधुचु? मानुची नाली रंग सबु नुआ बहुंकर प्रथम पसंद हेले केबे केबे तो अलगा रंग पिंधिने। हौ ठीक अछि माँ काली पिंधिबी। से दिन राति रे शशिकला और भवेश सही जिबा परे काजल निजे निजे कहे एते कष्ट सहिबा परे मो जीवन रे टिकिए सुख आसीथिला। आउ जदि मु नाली साड़ी पिंधिबिनी ताहले मोर ए खुशी रे निया लागि जिवो। मु एबे कोन करबी? मते ओढणा देई मो चेहरा को लुचेई रखिबा को पड़िबो। ता परदिन सकाळु काजल गोलापी रंगर साड़ी पिंधिनिए आउ ता देहर रंग पुणी कला हो जाए। सकाळु सकाळु भवेश निदरु उठी कहे अरे काजल एते सुंदर चांदो भली चेहरा को तुमे ओढ़ना भितरे काहे लुचैच? से कथा कौन कि आज मोर उपवास तेणु मु एमिति ओढ़ना भितरे ही रहिबी। मु भगवान को मानसिक करिथिली जे भलो स्वामीटीए पाइले एमिति व्रत करिबी बोली सेइथि पई। भवेश सहजरे काजल रो मिछ कथारे विश्वास करि जाए। सेतिकी बेले ता सासु कहे अरे कथा कौन बहु आज अचानक तोर एते लाज कुआडू चली आसिला जे तू हाते लंबा ओढ़ना देई घूरी बुलुचु। आम घर बहु मानंकु एमिति ओढ़ना देई रहिबाकू पड़िबनी। तू जेमिति थिलु सेमिति रह। सासुर कथा सुनी काजल रो हाथ गोड़ थरिबाकू लागे। आउ से मने मने कहे
ଆରେ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଏ ଅଢ଼ଣା ଖୋଲିଗଲା ତାହେଲେ ମୋର କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ଅଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂମାନେ ତ ଅଢ଼ଣା ଟାଣିଲେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି ନା। କାଜଲ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହ ତା ଶାଶୁର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଶଶିକଳାକୁ ତା ବୋହୂ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି କାଜଲ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ ତା ଚେହେରା ଫୁଲଠୁ ସୁନ୍ଦର ଚମକିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଦିନ ତାକୁ ତା ଚେହେରା ଲୁଚେଇବାକୁ ବି ପଡ଼େନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ବି କାଜଲ ଅଲଗା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ ସେ ତା ମୁହଁକୁ ଅଢ଼ଣାରେ ଲୁଚେଇ ବୁଲେ। ଏମିତି ଦିନକର କଥା। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ମା, ତୁମେ କୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛ? ତୁମ ପୁଅକୁ କହିବନି? କେଜାଣି ଭବେଶ, ମତେ ବୋହୂର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଯୋଉଦିନ ସେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ ସେଦିନ ସେ ଅଢ଼ଣା ଦବା ତ ଦୂରର କଥା, ପୁରା ଘର ତା ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଘୁରି ବୁଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଅଲଗା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ ସେ ଅଢ଼ଣା ଦେଇଦିଏ, ନହେଲେ ତା ରୁମ୍ରୁ ହିଁ ବାହାରେନି। କିଛି ତ କଥା ବୋହୂ ଆମକୁ ଲୁଚଉଛି। ଆମକୁ ବୋହୂ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେମିତି କାଜଲ ତା କଳା ଦେହରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିନିଏ ତା ଉପରେ ଏକ ଯାଦୁଇ ଆଲୋକ ଛାଇଯାଏ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶାଢ଼ୀରୁ ବାହାରୁଥିବା ଚମକ ତାକୁ ଘେରି ନିଏ ଆଉ ତା ଚେହେରାକୁ ସୁନ୍ଦର ବନେଇ ଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଯାଦୁଇ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ। ଯେବେଠୁ ସେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ମୋତେ ବରଦାନ ଦେଇଛି, ମୋତେ ମୋ ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବନଠୁ ଛୁଟକାରା ମିଳିଯାଇଛି। ମୋ ସଂସାର ବସିଯାଇଛି। ଏ ସବୁ କଥା ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭବେଶ ଆଉ ଶଶିକଳା ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ନିଜ ବୋହୂର ରାଜ ଜାଣିବା ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶାଶୁ ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ତୋର ଏ ସୁନ୍ଦରତା, ଏ ଯାଦୁଇ ନାଲି ଶାଢ଼ୀର କମାଲ। ଯା ଆଉ ଏ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀକୁ ପିନ୍ଧିକି ଆ, ଆମେ ବି ତ ଦେଖେ ତୋର ଅସଲ ଚେହେରା ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି। ଯାଦୁଇ ଶାଢ଼ୀର ରାଜ ଖୋଲିଯିବା ପରେ କାଜଲ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ତାକୁ ତା ଶାଶୁ କହିବା ମୁତାବକ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ସେ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀରେ ତାର କଳା ରଙ୍ଗ, କଦର୍ଯ୍ୟ ଚେହେରା ଆଉ ମୁହଁର ବିଭିନ୍ନ ଦାଗ ଦେଖି ତା ଶାଶୁର ହୋଶ ଉଡ଼ିଯାଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ବୋହୂ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବନି। ହଁ ମା, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ରୂପ। କାଳି ମୁହିଁ ଧକାବା ଝିଅ, ତୁ ଏବେ ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ। ମିଛ କହି ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଛୁ। ତୁ ଏବେ ଘରୁ ବାହାର। ମା, ଇଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି କାଜଲ ଏବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବିନି। ତା ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁହକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲ। ମାନୁଛି କାଜଲ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟ ଭାରି ସଫା। ମା, ସେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ତୁଲେଇଛି। କେବେ ବି କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ତା ସହ ଏମିତି କରନି ମା। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ଶାଶୁ ମନରେ ତା ବୋହୂ ପ୍ରତି ଥିବା ଘୃଣା ଭାବ ଉଭେଇଯାଏ। ସେ ବୁଝିଯାଏ ଯେ କେବଳ ମୁହଁର ସୁନ୍ଦରତା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ବୋହୂ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମା। ତୋ ରୂପକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି, ହେଲେ ଗୁଣକୁ ନୁହେଁ। ତୁ ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବି ଦେଇପାରୁ, ଆମର ଏତେ ସେବା କରୁ, କିନ୍ତୁ ରୂପ ରଙ୍ଗର ମାୟାରେ ମୁଁ ସେସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏରେ ଭୁଲିଗଲି ଆଉ ତତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲି। କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋହୂ, ମୁଁ ତତେ ଏଇ ରୂପରେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ତୁ ତ ମୋ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଆନି ମା, ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଆନି। ଏମିତି ଶେଷରେ ଶଶିକଳା ତା ବୋହୂକୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ସହ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମାଜର କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଆଜି ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି। ଆଉ କାଜଲ ଭଳି ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ବିତୁଛି। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଦରି ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।